Guys, basig murag giango-ango na dagoy ni si Mita guys kay bisag wala pa ko na monetize gisildoan naman ko guys. Karon guys kay primero na to ning sildo guys. 10,000 man eh guys. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ato aning ikuan guys. Magpamanihan ko ron guys kani tanan ako ning ipamanihan. Kay naluoy kay kuan ng ubang kuan guys, ubang vlogger guys, magpamanihan tag 500 raw, 100, 1,000 kani ako guys. 10,000 eh guys ako ning pamanihan para malingaw pud mo ani og makuha ninyo ni. Sa tanan ako ning followers guys og viewers guys. Naot ko nga sa usa ninyo kamo may makakuha ni. Sige guys. Kay ato ning pamanihan guys. Ngitaa lang nyo diri guys. Diri ra ni sa Seryo Osmeña guys. Kasing kadumdum ra mo diri na pita guys. Diri ra na ako ni taguan guys. Kining kwarta guys para ra gini sa kong viewers guys. Kay dili man ako ni makuha kung kuan. Wala pa viewers mo nang ibalik ra pud ako ninyo guys. Salamat kay sa akong followers ug viewers guys. Pangitaan nyo ning iriyaha guys. Pilapisa gyud yung mayo ug asa ni dapit. Dara guys. Diri ni dapit guys. Diri ra guys oh dapita guys. Nara guys, patapot ra nako dia guys. Murag diri ra ni dapit sa Osmeña guys. Ayo-ayo lang mo guys, ay naot ko makatabang nyo na guys, makuha ninyo. Guys, og kinsa tong swerte nga makakuha ani guys. Apay additional 2,000 guys. Og kinsa makakuha ani. Sige guys, salamat sa sunod video na po guys.